Énergie. 9h midi, من 9 ل 12. c'est le Morning Énergie avec Djibril. Maintenant, notre invité est là, il est prêt, il est en place. On est ensemble, on est au calme, mais nos oméras dans le building. Je suis passé sur énergie, je suis sous le choc. لا ماشي هو شكون؟ On s'est trompé de Booba, c'est pas le même. هذا c'était Booba ديال بولبي ديال باريس. لا انا بغيت بوبا ديال هنايا ديال هنايا يوسف بوبا. صباح الخير. صباح النور يوسف، كي داير اخي؟ صافا صباح بيان؟ بخير. كي صبحتي؟ الله يلا بخير. الفرق بيني وبين بوبا هو عنده بي او او بي ا، بي دو زو بي او يو بي ا. بي او يو بي ا. اوكي لوكسون. ولي بيسب ديالك بحال بوبا. لا سي الكونترير. C'est l'inverse. انت عندك les triceps dans l'autre sens. لا عندي الدورسو. Dorsaux. Fais voir. Ouais, ça se voit, le dorsaux. خليته برا. Ça va Youssef, tranquille? بخير الله يحفظك. On est content de te recevoir, مرحبا بك. Merci beaucoup. En plus toi le matin, t'es du matin toi, tu as beaucoup bossé le matin à l'époque. واحد الوقت خدمت بزاف في الصباح. Tu travaillais à la radio d'ailleurs. Ah oui. C'est vrai, tu te levais à quelle heure à l'époque? 50 30 شي حاجه بحال هكا. 5h30 tu vois. 5 ونص 5 ونص وانت tu te plains. والله شفتي؟ مع شنو فرقتي انايا؟ ما تفيقوا. على 6. مع 6 ايوا شنو 6 ل 5 بيناتنا ساعه خمسة ونص، خويا ماشي بحال. خي بوبا ساعه بيناتنا. انتم كتفيقوا مع 5 ونص كتقولوا نزيد 10 دقائق. On peut pas nous عندنا le train, tu vois. Si on rajoute 10 minutes, on le rate. كتجيو منين كتجيو؟ من الرباط. من الرباط, bah oui. Regarde là, tu vois dans ses yeux il est là ناري مساكن. ولكن اسمح لي نو ولكن راه حتى في كازا انا مثلا ساكن في سيدي معروف. C'est vrai, c'est vrai, راه c'est vrai. خاصك تجي من ماشي خاصك تجي في الباخره. C'est vrai, dans les transports في Casa en ce moment là c'est une catastrophe. Mais bon, Grave. on va patienter, معليش, la vie continue, la vie est belle. Exactement. Regarde كاين الشمس وداك الشيء, c'est quand même c'est sympa. الله يلا بخير. Alhamdoulilah. Bon Youssef, وي خويا. tu as gagné un award. وي. Yek. ماروك ويب وورد. Maroc Web Award, le premier de ta vie. ماروك ويب وورد بحال هكا كتجي زوينه. بحال خليك اليوم على اوف مي. تبارك الله عليك, tu l'as mis où في الدار, فين tu l'as posé où? نسيت بيتك ولا? C'est vrai. والله Il l'a vendu à Vito. بعثوا الكيلو. C'est lourd داك الشيء ثقيل شويه. C'est vrai. داكشي مخدوم واقيلا في فاس. Donc c'est un award de qualité. داكشي زوين. داكشي صناعات تقليديه. Tu peux le vendre, ça peut coûter cher واقيلا. حتى دوز البيرو. Bon avec Zineb et Atman, on a pas mal de questions à te poser Youssef. On مرحبا. voudrait en savoir un petit peu plus sur toi. اوكي. On voudrait s'intéresser aussi à ton téléphone. شنو كاين في التليفون ديالك؟ D'ailleurs il est là. Il est là. خاطر هو Joli اللي téléphone. هو اللي كتستعمل ديما في سناب شات وداكشي انا بغيت نعرف داكشي Eh اللي oui. فيه. ناري. D'ailleurs شكون انت؟ Est-ce que tu es un snapper, tu es un instagrammeur, tu es un youtuber? شنو كدير اخويا finalement? انا كنت طاشرون. Comment toi tu te vois? شلاضه ديال les réseaux sociaux. انا وصلت واحد الوقيته تخربقت فهمتي. وي. كنقول ما بغيتش نلوح شي حاجه في يوتيوب اللي زعما غا دايزه فهمتي. بغيت نلوح شي حاجه اللي فريمون خدمه نقيه وشي حاجه واعره بزاف. واحد الوقيته شنو بقيت كنسنابي بزاف فهمتي. فاش كنسنابي كنسنابي غير الناس داكشي اللي كندوز في حياتي فهمتي. كوتيديان ديالي صافي. ومن بعد لي في غاديو كيتزادوا Comme ça tout seul. 10 000 20 000 30 000 40 000 غادو C'est fou hein. والفلوس كتزاد حتى هي خويا. لا ما كتزادش. سناب شات ماشي بحال Non, يوتيوب. Snapchat, non, c'est pas pareil. T'es pas rémunéré pour ça. Tu te fais connaître. Après, tu peux aller sur YouTube grâce à Snapchat et faire d'autres trucs sur لا ما YouTube. فيش فلوس كاع. لا Ah كان non. فيه الفلوس راه كنا نوا فرنش مونتانا. سي فري انت راك il est classé انت parmi les premiers snappers اللي عندهم اكبر نسبه المشاهده في سناب شات. دونك هذه خصنا نقولوها للمستمعين. Snapchatter. دابا المشكل ما بقيتش كنسنابي بزاف حيت من بعد الميزاجور ديال سناب وليت كنفضل انستغرام اكثر. سي فري. داروها خايبه. ما Et on dit quoi d'abord? Snapchatter, YouTuber, شنو؟ Instagrammeur. Podcaster. صافي مزيان. خلاص. C'est mieux. ولا يوسف بوبر. Youssef Bouber. بوبر كيدير لي بومران. J'aime bien ça, Bouber. Ça me plaît. Bon, on revient dans un instant avec toi. On a des questions sur la page Facebook Énergie Maroc. Si vous en avez encore là en inbox, allez-y, balancez vos messages. Et le standard, on vous attend aussi, les amis. Exact. 05 22 88 90 90. On écoute l'artiste, la mafiosa, et on écoute Nada Azhari. Tu aimes Nada Azhari? Tu connais Beda? لا
Bon, كنبغيها ولكن mais tu vas ما aimer, c'est sûr. Sauf je connais personne qui m'a fait une critique en mode bof, j'aime pas, chouïa, moyen, personne. Tout le monde adore Nada Azali. Non, vraiment. Au Safi, c'est sur Énergie, puis juste derrière, on se met l'artiste. À tout de suite. Si, la matina, como se dice en Casa de Papel? Si. Si, amigos. Ok. La Casa de Papel. La Si, Casa de vale, Papel. ¿por qué no? Vale, ¿por qué no? سيرجيو راموس Si. Youssef Bouba, les manas, jusqu'à midi, on est ensemble avec ce podcasteur. C'est bon. On a trouvé l'appellation qui convient, le boober, exactement. D'ailleurs, tiens, on a du monde au standard. Avant de s'intéresser au... Il est où le standard? Il faut lui mettre une petite... Tu vois, des petites darbettes, et ça Là, ne marche sois d'un pas seul coup. agressif à Sahbi. C'est vrai? Un bisou. Les bisous, ça marche jamais. Les bisous. Mouah. Allô? Allô? الو Allô? صباح الخير خاولة. صباح الخير. Ça va اختي؟ كلشي Ça va, مزيان؟ alhamdoulilah. Vous allez bien? Ben on va Alhamdoulilah. très très bien. Finek d'abord, t'es à la maison, j'ai l'impression, toi. Ouais. Comment ça Yallah. se fait? Tu es étudiante, comment ça se passe? Bof, chômage. Chômage? Chômage de luxe. Ouais. Tu cherches du travail, Bada, ou la ré chômage? Ouais, bien sûr, bien sûr. Allah yisahel, j'espère que tu vas trouver rapidement. Merci beaucoup. Youssef, t'as du travail pour Khaoula ou le chno? حتى هي تدوز البيرو Ça fait smahti, habille-toi, viens vite. Khaoula, tu voulais poser une question à Youssef, vas-y, tu وي fais. مرحبا Youssef, c'est Khaoula. خوله اش درتي شكون خوله بوبا اش درتي مسخون On a bossé ensemble à la radio. خوله ابو السهل هذه هذه خوله ابو السهل هذه السيده هذه الله يعمرها دار هذه هي اللي نقدر نقولها دابا هي ما بين السيدات اللي صدقوا في ديك لا غاديو بوبا شوف بوبا ملي كنا تنخدموا c'est toujours la bonne ambiance. Dis-moi les fous rires, j'adore être libre. D'ailleurs, il est sur la bonne voie et je l'encourage et ouais. Merci beaucoup خوله الله يحفظك يا خوله Je t'aime beaucoup. Mais j'aime bien le nom de famille. شوف راه صغر مني ما تمشوش بعيد. يكبر مني On sait jamais, hein, ça veut rien dire, hein, c'est un chiffre. Hein. C'est juste un chiffre. Hein. Moi, en tout cas, merci beaucoup pour ton appel, Khaoula. Ça lui a fait la surprise, il était content. Il est content. Ouais. Merci Bonne beaucoup journée à خوله vous الله tous. يحفظك À bientôt, Khaoula. Bonne journée à toi Bye aussi. bye, ciao, Bye bye, Pslema. Gros bisous à tous ceux qui sont au chômage de luxe d'ailleurs. Ouais. Vous avez plus de temps pour nous écouter et ça nous fait Oui. plaisir. Soyez au chômage, c'est très bien, c'est une bonne idée. ترتاح Youssef, il est où ton téléphone? يلا وجد Il est là. وجد. الله عرفتي التليفون هذا ما كيقاسو حتى واحد يلا ديفيروي داك الشيء. ناري ناري زيزي. وي يلا Alors. دقيقة. وغتوريني داكشي اللي في التليفون. بغيت نشوف اخر سناب لمن صيفطتيه اون بريفي ما كنهضرش على لي سناب بوبليك. ناري 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 يلا جاوبت على واحد الميساج دابا C'est pour une meuf. ورينا هند C'est pour Hind. شنو فيه؟ كانت كتسولني على واحد لا ميوزيك اللي حتى سنابيتها البارح كنت كنسجل واحد الحاجه قلت لها قالت لي سميت لا ميوزيك قلت لها ما عرفتهاش هذه الميوزيك ديالها جينيال. Elle devait être contente de la réponse. اخر فيديو تفرجتي فيها اخر فيديو تفرجت فيها فيسبوك شنو ديالاش؟ ديال طاقاني واحد صاحبي مع كنلعب في ليغ اوف ليجندز واحد لو جو طاقاني فيه مع صحابي بدينا كنضحكوا حتى باش تفهم هادشي خاصك تكون كتلعب في داك لو جو Ouais. ما كاينش نبدا لول. نشرح لك على داكشي ديال الدريات وانتم ما فاهمش داكشي الدريات Tu connais pas League of Legends. Je Le jour connais. où tu connaîtras Je League of... connais. C'est vrai? نوبلي با كو درت ان نون دانفورماتيك وكاع اللي كانوا كيقراو معايا كيلعبوا فيه. Mais je suis impressionné. با De jour en jour, hein, très impressionné. خاصك تعرف ما تحقرنيش. هاد لو جو هذا الجمهور ديالو كبير بزاف Oui, Voilà. bzef, mondialement connu ce jeu League of وفي Legends. الجيمين زون اللي نظمنا في الصيف راه كانوا كيلعبوا ليه الله donc c'est يخليك. pour ça. بيان سور. ما كنتيش هنا Exact, j'étais pas. C'est vrai, انت c'est ما vrai. كنتيش هنا. شكرا Bam. Bon allez, on termine avec le téléphone de Booba. اخر يوتيوبر هضرتي معاه في التليفون اخر ديالك. يوتيوبر هضرت معاه حماده شروقات اوكي اخر واحد عيطتي ليه. اخر واحد عيط ليه صبر نشوف التليفون ديالي الوالده الله يخليها لك اخويا عيطت لي في الليل قالت لي فينك وقلت لها راني جاي للدار C'est cool. Tu vis encore à la maison toi? C'est vrai? ضروري. مزيان. كنت كنفكر نخرج مي ما عرفتش C'est mieux la maison, ياك. حيت كازا صعيبه بزاف عاوتاني باش Je suis d'accord الا avec بغيتي toi. تخرج خاصك تخرج لشي مدينه اخرى Voilà, si c'est exactement. Si c'est pour rester dans la même ville, autant rester chez la famille. داكشي اللي هادشي اللي كاين. اخر واحد عايرتيه في طون تليفون. اخر واحد عيرته في التليفون سوا تي زامي سوا اللي لا كان. لا 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 بلا كذوب ها قبلك دوبرا المعيور زعما راه ولا طاني Tani.
Sérieux? دار ليك؟ صاحبي فهمتي داكشي شوف D'ailleurs, il nous écoute en ce ما moment. يعيرك غير صاحبك ياك وداكشي On le salue, Tani. اكزاكتومون. اخر ميل وصلك اخر ميل وصلني قلب شك كتفكر لا صعيب كتفكر اش غتقول لي صعيب Pour ton banquier ولا شي حاجة non? نشوفوا شي اوف بغيت اخر واحد ماشي الميل اللي غادي يبان لك غتقول لي راه هو هذا يلا شتو عبير عبدوس شنو فيه؟ SPITS صافي SPITS Safi? شي بلان هذا ديال شي ايفينمون واقيلا Ah là, c'est les messages chelous qui viennent d'Afrique pour que tu leur envoies de l'oseille là. Tu vois les trucs là? لا داك ديال les ديال notre but c'est de construire une petite ville فهمتي Ah oui, c'est ceux-là. وانت كتقرا حتى الاخر وكتخرج ما Ça y est, ça me blèche, ouais, c'est ça. ما فيش فلوس Jamais. سؤال Ils donnent jamais d'oseille. اخر ابليكاسيون تيليشارجيتي اوبر وما بقاش اوبر Ça existe plus. البارح تيشارجيتو باش نشوف ولقيت باش نتاكد واش باقي Pour être sûr que ça marche plus. انت واعر صافي شوف تاكسي فيغ في الاخر عندك انرجي ماروك ولا لا؟ لا ما عندي والله ما نتقات دابا غتكون هي اخر Monseba هادي. ابليكاسيون Là la bouba عافاك دابا. Il faut le faire en live. دابا وتصيفط ليا C'est bon, c'est fait. Ah, ça télécharge live. Un de plus, on les aura tous un par un. Yes. Chouïa, on n'est pas pressé, c'est vrai. Un par un. On a fini avec le téléphone de Booba. الله يجعل شي بركه مسكين بركه C'est vrai, ça suffit? Oui, بركه Oh, ça a été gentil avec lui, hein. ناقص حاجه مسكين Il s'attendait à pire. نيه مسكين نيه كنعرف ماما Rien avec toi, hein, pas avec nous. صافي Voilà, pas avec nous. Y'a qu'à zizi. Bon, on joue, c'est l'heure. On passe en mode permis de conduire. D'abord, le quiz الكبيرة في الصغيرة avec Saham Assurance. Booba Ketsog. يلا كندوز بيرمي C'est vrai? عرفتي شنو وقع لي هاد البلان ديال البيرمي ما حفظتش ليه ما ساليتش مشيت ندوزو ما حافظ والو ما عارفش كنريح فهمتي داكشي صعيب بزاف جبت 29 زقلتو بنقطه Bah ça c'est relou. Mais t'arrivais rien après aussi. عرفتي راه واحد الخلعه ما يمكنش فاش كتعطيها الورقه باش تعطيك النقطه Je sais. كتقول لها يا ربي والخيبه الا نجحتي كتقول لك نجحتي ساكته سقطتي كتضحك سقطتي اكزاكت ابتسامه ومن بعد قلت راه غادي نراجع عليها وغادي فهمتي Tu dois laisser 2 semaines واقيلا. C'est ça, 2 semaines. ومن بعد خرج لي بلان ديال مراكش دو غيغ مشيت تما ماستر كلاس وتقبلت الحمد لله دونك غادي ندوز في مراكش دو غيغ الانستيتو فرونسي سوبر وقلت غادي نراجع غد لي عندي 2 عندي امتحان ما راجعت لي عاوتاني والو Mais il faut que t'apprennes le truc, il faut l'apprendre صاحبي راه صعيب le code. جبت 34 34 ça passe. ما عرفتش كتسولني non maintenant avec les المعدل هو 30 على 40 Attends, parce que dans les nouvelles règles, moi, Sarah, je suis pas au point. La vérité, j'ai pas révisé. Je sais qu'avant, il fallait avoir 30 points. Est-ce que maintenant c'est 35? Non, عاودوا رجعوها ل 30. Alors ils voulaient faire 35 et ils sont revenus à 30. بداو كيديروا اضرابات وعاودوا رجعوها ل 30. Ouais, carrément. دونك شديتي الفلوس خلاوهم هما فهمتي حتى كيتزاد واحد لو بري. Tout خديته ça c'est pour l'oseille. الله يبارك فيك. مي دابا باقي لي السوغان حيت في كازا ماشي بحال المدن الاخرين. في كازا خاصك عاوتاني باش ما بين الكود والسوغان خاصك شهر. Il est expert. Incroyable. كتدخل والله كتدخل سيرفيس دامير بحال محارب فهمتي. Non mais il a raison sur le fait que quand tu sais quand tu rates le code, le mec quand il te donne la carte, عندك صح le mec الله كيضحك. Il te regarde. سقطتي. غادي نشوفك encore une fois, c'est sûr, tu vois. C'est abusé, c'est abusé. Mais bon, qu'est-ce que tu il va pas te faire la gueule au moins il te fait un sourire, c'est déjà gentil. ولكن راه الله يحسن العوان راه كيدوز اكثر من 2000 واحد. Regarde la tête de Zineb, elle commence à avoir peur parce qu'elle veut passer. Voilà, c'est ça. En tout cas, nous on vous offre des permis sur énergie avec Kbira Fskhira. Kbira Fskhira, d'ailleurs, on est sur la question du jour. Question pluie. Attention, vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes en train de rouler. Ouais. D'un seul coup, il se met à pleuvoir. Petit A. Je maintiens mon allure. Petit B. J'accélère. Petit C. Je ralentis. Au petit D. Je saute de la voiture et j'attends que la pluie s'arrête. Petit D. غادي نهرب من الطوموبيل. Petit E. On est ما تخرجش من الدار. Petit E. من الاخر. Très bonne السلام عليكم بخير. Bravo Eric. J'ai bon le permis, j'ai bon. Et là on joue à Mendebe Chouya Kbira Fskhira. Vous vous inscrivez sur l'application Énergie Maroc. Je vous passe à l'antenne dans une petite dizaine de minutes. Même pas, on écoute Sia. Et puis l'Algérino, c'est le nouveau ça, extrait de Taxi 5. Va bene.
Ben oui, papy, c'est sur Énergie 11h33. C'est le morning Booba. C'est vrai. Oui. Morning Booba, ma Youssef Booba, jusqu'à midi, on est avec lui. Le boober. Le Boober, exactement. Le Boober qui a beaucoup d'amis. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a appelé au téléphone et qui prétend être un ami de Booba. Ah ouais. On va l'écouter, Mdebachou, on va le prendre à l'antenne. On a des messages en inbox sur la page Facebook Énergie Maroc qui arrivent, Zézé. Il y a Ayman اللي كيقول تبارك الله عليك خويا يوسف راني متبعك في مسيرتك ومبروك التروفي واش ما ناويش ترجع دير لي فيديو كثر سور يوتيوب لا ناوي نتزوج. ينضبروا لك على شي عروسه. لا القاها راسي. Ok, il y a Mehdi qui goule pour Booba, c'est le meilleur snapper au Maroc et ça me fait plaisir de voir ses stories. J'espère qu'il continuera sur son succès, Inch'Allah. الله يحفظك خويا مهدي. Il y a aussi Adam, les gueules goulou ليه يقول على الجهد Maroc Web Awards l'accent ديالو على الجهد. زعما oui. version بوبا. C'est ça. يلا vas-y. Maroc Web Awards. كتقول داكشي بحال ان جيك. Maroc Web Awards. Maroc Web Awards. كيهضر بحال هكا. Maroc Web Awards. Bon, d'autres messages peut-être tout à l'heure. Si vous en avez, allez-y en inbox sur la page Facebook Énergie Maroc. Allô, allô. الو الو Oula, صوت كبير. الصوت معروف هذا. Ah, attends, c'est qui ça? Vas-y, هدر. حتى جبريل ولا كيغلط بصوتو. Attends. Ah, tu sais qui c'est? لا شوف زدني زيروات. جبريل تثق بيا شي صافي 5 minutes باش فقت شو encore sous le choc اخويا. صح. Je viens de réveiller, bam la radio. Eh ouais, direct. T'as vu comment c'est? Tu passes sur Énergie avec nous en direct. Merci d'avoir appelé Tani. Les baisses عليك خويا. Tranquille, Bouba فينك بوبا. انا اخويا. Bouba je l'ai bloqué hier sur WhatsApp franchement. Ouais, il est حيت عايرك. on a marre. J'en ai marre خويا والله. Vous êtes amis depuis longtemps, vous vous connaissez depuis longtemps. Oui, ça fait une année qu'on se connaît, oui, mais c'est une bonne personne. الله يحفظك اخويا طاني الله يحفظك مو مرة طاني راه عارف كل شيء. شحال خلصتي؟ جدران مزرعة. بيضة ولا كحلة؟ كحلة. En plus. Tani. Oui, dis-moi, Djibril. Tu voulais dire quoi à Booba? Tu voulais lui faire un coucou? Tu voulais dire que ce soir vous allez vous retrouver? Vous avez une soirée ce soir, vous faites un truc? Non, il n'y a pas de soirée avec les Bouba, ما نتلقاش معاك على الخاوي. ضروري العامر. Bouba, شوف Bouba. En tout cas, bon courage. تبارك الله عليك. الله يحفظك خويا. انت كتقاتل عرفتك انت فهمتيني ولد الشعب. الله يحفظك. Et tu vas aller loin فهمتيني اخويا. الله يحفظك خويا الزين شكرا بزاف الله يحفظك. Djibril. Tani. Djibril, ouais. Oui, khoya. Bah tu reviens quand tu veux, on t'attend. J'ai reçu ta vidéo ce matin. Naam? J'ai reçu ta vidéo là, Zidni Zero, je l'ai reçu. Ah, tu as reçu, c'est vrai, tout à l'heure j'étais en train de danser sur ta musique, ouais, j'ai fait une petite story, exact. On a kiffé, on le diffuse tous les jours, on est là en place, Zidni Zero, eh oui. Je la mets sur ma story d'abord, je la mets sur ma story. Ah, Allah يحفظك. تزادوا شي زيروات ولا والو خيطاني؟ تزاد شي زيروات ولا والو؟ شنو تزاد؟ مازال. جبريل الصغار يحفظكم الدراري ça fait plaisir. À bientôt Tani, tu reviens quand tu veux, dès que t'as des zéros en plus, sinon blèche. À bientôt frérot, salamat Allah. Et oui, Tani que vous écoutez tous les jours sur Énergie avec Zidni, triple interview. Exactement. On va se faire ça, on se fait ça quand? J'hésite. Quand tu veux. On le fait maintenant? اللي بغيتي فوق ما بغا بوبا. بوبر اش بغيتي؟ شنو زعما غادي ندير واحد لا تريبل انترفيو. كتسول عثمان ما فهمتش علاش كتجاوب بلاصتي؟ Mais c'est moi qui va le faire. Mais ça va pas, c'est mon triple interview. Bah ok, tiens. اسبقيه اللي منعت معنا الليمن ديالك دائما اسبقيه الليمن. J'aime bien quand vous vous engueulez comme ça. Yalla Safi, c'est pas grave. J'aime vous voir vous engueuler. Allez, je te le laisse faire. C'est mon frère. C'est vrai? Oui, non, c'est toi. Non, là, tu l'as غديري. لا ما بغيتش باش كديروا انت. Faites une question chacun. يلا. C'est bon? يلا سيري. يلا allez vas-y. لا سير. والله تديري وحده. Vas-y. يلا. اعطيني 3 ديال لي يوتيوبر كي تانسبير. كي ما انسبير. صعيبه. عندي لوغان بول هو الاول. وي لوغان بول وي. مستر في اللي باغي نتلاقى معاهم كاملين هادو غنقول غادي نتلاقى معاهم غنتلاقى معاهم. بقى واحد ماشي يوتيوبر. بقى ستان اكتور. سعيد تغماوي. سعيد تغماوي وي. سي ان امي وكنوجه لي تحيه في هذا الصباح هادي. C'est vrai, c'est ton pote Saïd? الله يعمرها دار.
Il va finir au cinéma lui, fais gaffe. وراه عرفتي شنو اش نقول لك اكزاكتومون راه نفس الطول شويه خاصو يعمر شويه كان رايح مع راه ولد الشعب الحقيقي زعما داكشي اللي كتشوف في الانستغرام وفي يوتيوب داكشي ما يمكنش داك السي ouais je savais pas moi je le connais pas personnellement je savais pas qu'il était comme ça لا مفروح فو c'est cool très sympa ظريف بزاف alors 3 ديال الحوايج اللي Et on a dit chacun son tour là, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est moi. Ah, c'est toi qui as posé la première? Oui. Je ne suis pas ma propre émission, j'écoute pas ma propre émission. C'est pas grave. Bref, 3 ديال الحوايج اللي تبغي توصل لهم. شي حوايج باقي ما وصلتيش لهم كتحلم بهم باغي توصل لهم دابا. شي سبيكتاكل كبير في كازا. هذه الأولى. اللي كنحلم ليه دابا في هاد لا بيريود هي نمشي لإلي غنتلاقى معاهم مع دوك لي زانفلونسور تما. اوكي هادي الثانيه. الثالثه لا كوب دو موند. لا ندي والدي العمره ولا الحج. bien joué. Tu l'as laissé pour la fin, bien joué. لا جات هكاك ما تفكرتها فهمتي هادي ضروري هادي اللي خصها تكون هادي ضروري سي فري. 3 ديال لي تيم دو فيديو. لي تيم دو فيديو كوميك لا كوميدي. 3 ديال عطيني السميات ديال دي يوتيوبر مغاربه اللي كيأثروا فيك. اللي كيأثروا فيا اكزاكتومون كيعجبك داكشي اللي كيديروا. اللي كيأثروا فيا غالبا كيكونوا صحابي فهمتي. حيت ما كنتفرجش انا بزاف في لي فيديو باش يكونوا واضحين واقعيين نقول واقعيين فهمتي كاين مشكل حيت سينو غتبدا تفرج شي حاجه خايبه كتانفليو بها فهمتي. اكزاكتومون سينو عندي انور فرحات اللي صاحبي. صدراتي بقى واحد ما شكون Allez واحد un dernier ما عرفتش كاين هاد الجوج اللي دابا اللي كاينين اللي نسيت اسمح لي. 3 ديال لي زوموريست. 3 ديال لي زوموريست كاين كيفن هارت كاين مستر بين. Ah ouais à l'ancienne. Grande école classique c'est un classique ouais c'est vrai. Charlie Chaplin c'est encore plus vieux. عرفتي كتكون السميات نسات لك في اللحظه هذه ديال سميت اللي دار ذا ماسك جيم كاري اكسبسيونيل. هذاك بعض المرات كيكون عندي ما يدار كنشوف دباس جيم كاري كندخل كنبدا نتفرج فيه. حماق il est intéressant il dit des choses en plus c'est pas rire la comédie tu vois ماشي خاصو يقول كيتحرك. son visage c'est vrai il est excellent. 3 ديال لي سناب شاتور اللي كتبع. حتى واحد ما يمكنش اقسم بالله الا حتى واحد. وي لي كان ولا عندي واحد البلان كنلوح سناب كنخرج كتشوف حتى شي حاجه ما كنشوف والو. لا شفت عندي لا شفت كنشوف اما صدراتي اللي حليه في بريفي ولا انوار غير بريفي من نشوف. En même temps, sur Snap, le problème c'est que dès que t'en ouvres un, t'en ouvres deux, t'en ouvres trois, tu regardes tout. Après, tu passes 1h30 sur Snap et ça y est, t'as rien fait. كنلوح كنخرج ما كنقلب على شي حاجه نسنابيها. Allez, une toute dernière. 3 ديال لي رابور مغاربه. كاين طاني كاين طوطو كاين ماد. Bah voilà, c'est réglé. Il a répondu d'un seul coup la triple interview de Booba. Yalla نلعبوا. دابا le quiz الكبيرة في الصغيرة avec Saham Assurance. On a un permis de conduire à vous offrir tous les matins sur Énergie, c'est comme ça que ça se passe. Qui est avec nous pour jouer? Je crois que c'est Fouzia. Allô Fouzia, sabah al-khair. Allô, ça va Jibril? Hey, comment ça va? Les BC Ça va et vous? Ça va? Tu as une très belle voix, tu as l'air bien réveillé. Et un joli prénom. Merci beaucoup. Alors bonjour à Youssef, bonjour à Zineb aussi. Bonjour. La vie est plus belle avec un permis aussi, que ça fait plaisir, un permis de conduire. Surtout ça. Bah oui. Je repose la question du jour, on se met en condition code de la route. D'ailleurs, on y va, on roule, on est dans la voiture. C'est une vieille voiture. Il commence à pleuvoir. T'es sur l'autoroute. Oui. Effets spéciaux, énergie, gros budget, des millions de dirhams. Il pleut encore, des grosses gouttes, vas-y, des grosses gouttes. Ça y est, on a perdu Hatman, Matt. Bon, il commence à pleuvoir. Réponse A, je maintiens mon allure. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je ralentis. Réponse D, je saute de la voiture et j'attends qu'il arrête de pleuvoir. A, B, C ou D. Je maintiens mon allure, j'accélère, je ralentis ou bien je saute de la voiture. Je dirais plutôt je ralentis. Il commence à pleuvoir, effectivement. Il y a du danger potentiellement. La route va devenir glissante. Je ralentis, c'est bien joué, c'est gagné, Fouzia. Un permis de conduire pour toi. Bravo, Fouzia, bien joué.
Merci, très bonne journée, vous êtes les meilleurs. Très belle journée à toi, puis passe-le rapidement et dis-nous ce qu'il en est d'ailleurs. Merci, d'accord. Je vous rappellerai ou je vous ferai un grand sourire à Dmala qui sera mérité. Grave, on espère. Exactement. Bien sûr, je vous garantis rien, mais marhaba. Merci beaucoup. Prends une assurance, Bouba. Assurance vie. عندك Bouba. À bientôt, Fouziab. Salam, ciao. À très bientôt, au revoir. Merci. C'était le quiz Kbira Fsghira avec Saham Assurance. Yes, on arrive tout de suite avec Boubert, Maître Gims entre-temps, Migana, puis le Fnair avec Serré, c'est le nouveau à 11h50 sur Énergie. Yes, toujours là, toujours en place, encore quelques minutes à passer ensemble dans le Morning Énergie avec Bouba. واخويا عندنا ميكرو صاحبي مالك انت يا مالك عندنا ميكرو نمشيو بحالنا كاع لا 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 حشومه والله تنبقى نتعصب لا ما تضربوش اخر مره لا كيوجد رمضان دابا Non mais parce qu'il a mis sa chemise de cowboy. اي باغي يدير duel. العود لتحت حاطه في باركينغ T'as vu la chemise ouais quand même à l'ancienne avec le col, regarde le col. لا هذه فاش كتصور في المدرسه كتلبس كلويه C'est ça, quand t'as 5 ans. C'est ça, exact. Je cherchais où je l'avais vu la dernière fois. ولكن والله هي كتلبس هكا اخويا لا واعر الله يحفظك. Mais elle te va encore depuis le temps. Bon les amis, ce soir, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des plans Bouba, qu'est-ce que tu fais ce soir? في الماتش ديال الريال غنمشي للقهوه. Putain, c'est incroyable. Maintenant, c'est Zizi qui me dit Rennes Fresh le match. Bien sûr. J'aurais jamais pensé une chose pareille. Madrid Damas. Aïe, carrément. ما عرفتش واش غتفرج في ريال مدريد ولا غتفرج في كريستيانو. سؤال وجيه. حيت كاينين دريات ما كيتفرجوش في فرقه. C'est vrai, juste un joueur. كتفرج فيه. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Quand même. Toi, c'est vrai que t'es à fond sur Cristiano. Bah oui, comme n'importe quelle fille, c'est non, normal. Il y a des filles qui l'aiment pas. Non, mais je supporte l'équipe du Real, ouais. كيفاش n'importe quelle fille, mais j'ai pas compris. زعما كاع الناس كيحماقوا على كريستيانو رونالدو. C'est ce qu'elle croit. تعطينا شي لعاب كتحماق عليه في المغرب. في المغرب؟ في شي فرقه. كاين امزيل. لا سميتو مشى ليا سميتو مهدي بن عطيه. بوصوفه. لا في البطوله الله يخليك. انا عارفه باللي الماتش اميكال اللي دار بلاتي خلوني نكمل. الماتش اميكال اللي دار مع لا سيربي ايرفي رونار الى انونسي باللي غادي ياخذ اون غروند بارتي اللعابه اللي لعبوا في ذاك الماتش هما اللي غيلعبوا. عطينا سميه وحده دابا بلا ما دينا لغه الخشب. سميه وحده. Et ça c'est le rapport de presse que t'as lu. Zizi elle est en train de s'intéresser au foot. Bah ça va, je m'y connais. Elle est en train de s'y mettre. Voilà, on est très content. D'ailleurs les Barçaouis الله يرحمهم مساكن لا مساكن ils sont dégoûtés. روح رياضيه حتى هما الله يعاونهم لكن الله يسهل على اللعابه. واش هذه في الانتخابات الله يعاونهم. الله يعاون بحال كدوي على اللعابه ديال الشباب هو T'as cru que c'était un truc de Zizi elle s'emballe là, ça y est, moi c'est pas grave. On a une grosse pensée pour les Barçaouis. C'est vrai qu'hier c'était un truc de ouf ce qui s'est passé. Tu as vu le match? Ouais, عرفتي شنو الماتش يقش انايا. La Roma a battu le Barça 3-0. Tu as raté شي حاجه à la dernière minute, c'était complètement dingue. C'était incroyable. انا خايف اليوم بون انا جو سوبورت الريال ولكن انا خايف لا داك الانرجي ديال روما تمشي لليوفي. لا حلوه لا non mais انا قلت لك انا بغيت الريال تربح. Ce soir ils vont se faire défoncer la Juve. Ce soir ils vont se faire fracasser. En plus c'est à Bernabeu. ما كتعرفش شنو كيوقع. Oui, c'est vrai, il se passe toujours des trucs. Mais là, quand même, vu le match aller. Moi, un petit pronostic pour ce soir, Bouba? أنا غادي نشوف شي 4-1. Pour Madrid. Évidemment. La semaine. 17-0. الباسكت هذا. الهوند. 2-1 pour Madrid. Oui. Zizi? Je suis d'accord. 2-1 pour Madrid. Oui, المهم غادي يربحوا الريال غتربح. انا قلتها لكم وديما فاش كنشجع الريال الغد ليه كتربح كنقولها لكم مي سافا مي سافا با وليت كان بورت بونور ديال الريال انا سي فري با وي اشاك فوا كنقول الريال غتربح كتربح وقلتها ليه ديك النهار خصهم يزيدوا سميتك في اللوغو من نهار وليت كنشجعهم. Real Madrid ديال زيزي. وانت جبريل؟ Moi je vois un gros score. Je vois un 5-0. Allah, la mais 0 carrément. Ils vont les démonter. Ara, ils vont les démonter. Les autres, ils savent qu'ils peuvent rien faire. C'est foutu. 5-0. Ils marqueront pas. C'est à Madrid, ils vont se faire défoncer. Ils se sont fait défoncer chez eux. Maintenant, ils vont se faire défoncer chez les autres. Moi, je dis 4-0. 4-0. T'as dit 2-1, toi, comme la semaine. Tu changes. On verra demain pour les résultats. Bouba. 4-1. 4-1, on t'appellera. On vérifiera dès que ça fait. Bouba, est-ce qu'on va te voir bientôt un one-man show? Ce serait ton rêve, Yak, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu travailles là-dessus?
في لا ماستر كلاس خاصك تعرف راه خاصها خدمه كبيره بزاف باش غير تبريباري واحد 5 مينوت ça prend des années. Bah oui, خاصك يعاونك في الكتابه بزاف ان تكست يكون مزيان واه كتشوف دابا ميم لي كوميديان الكبار بزاف راه كيعاونوهم في الكتابه راه ما كيكونش كيكتب بوحدو كيكون مع 12 لواحد كيكتب ولا 5 الناس واحد ليكيب اللي كتكتب c'est vrai c'est très difficile mais on espère que tu réussiras si c'est ton rêve ou on te le souhaite الله يسهل عليك اخويا merci beaucoup d'être venu Bouba B-O-U-B-A c'est ça le Boober à très bientôt le Boober on te suit sur Snap sur Instagram sur Facebook sur YouTube il est partout sur Twitter t'as Twitter bien sûr oh là là niveau طالع qu'est-ce que tu crois Atman il faut que tu t'y mettes à Twitter هادشي اللي بان ليا bah oui شوف هو ما فيه ما يدار ما فيه والو غير العياقه بحال ايفون اكس جي تويتي فهمتيني bon on se retrouve demain pour le morning 9h midi oui on vous souhaite une très belle journée la journée avec les hits énergie qui sont là la playlist ça continue jusqu'à 16h ça s'emballe on est là on est en place on se retrouve demain 9h midi passez une belle journée il y a quoi pour après là Atman tu vois mieux que moi oh là là هادو تيتر هذا عرفتي سمعتو البارح عرفتي شنو هاد التيتر جديد واعر بزاف ما غنسمعوش تو سويت لا دابا جالس يخربق عليا هنايا مي جو كومبرون با يافي الفناير devant moi يافي الفناير devant moi mais il y a Ed Sheeran mais ouais Ed Sheeran c'est vrai ولكن كنت باغي نسمع الفناير سيري vous l'écoutez toute la journée série اخويا لويس فونسي دابا نسمعوا الاتشاميلا كولبا c'est ça bonne journée à demain pour le morning ciao Bouba سلام اخويا Tous les matins كل صباح من 9 ل 12 c'est le morning énergie avec Djibril